जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। आपण मानक प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आसरकु शरणारविंद आपण मानक स्वागत करुचे। आमे जानि नथिबा अनेक कथा उन्मोचित होउची आम सामनारे। आमे बुझी नथिबा अनेक कथा को बुझी पारुचे, पुणी बेले बेले लागुची ए सब कथा पछरे एते छोट छोट रहस्य आम पाखरे थाए, आम हाथ पाहांतारे थाए, अथच आमे हतभागा केबे भी ताकू जानिबाकू चेष्टा करिनो। संभवतः ये व्यापक होती भारतीय साधु परंपरा, भारतीय साधव संस्कृति, जोटी प्रति साधारण घटना पछेर थिबा गोटे असाधारण तत्व को निज गभीर अंतर्दृष्टि, ईश्वर का आशीर्वाद एवं साधन शक्ति माध्यम सफल करि पारंती संत वृंद। आम गहन्ने विज्ञानी गुरु श्री संत। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव। गुरुजी आम आलोचना करुले खड़ी सिझु, पत्र सिझु बा बिलेई आखि गछ विषय से विषय आउ कौटू कथा आरंभ करें, आउ तार कौन महत्व, आउ रहिले आमर कौन उपकार करिवो। निश्चित आम विभिन्न ग्लूम कथा चर्चा करुचे जे काहाकू आम आम घरे रखिले आम भितर गोटे सुशक्ति द्वारा आम परिचालित हवा बा सुशक्ति आम पाखे प्रभावमान हम। तो से चर्चा रे आम अनेक गुड़े ग्लूम कथा चर्चा करुचे, जहाँ शास्त्र विरोध, नीति विरोध, घर सामने कौनसी वृक्ष एमिति रखिबा उचित नुहे जहाँ क्षीर दौथिबो बा जहाँ जो गछ रु क्षीर निर्गत होथिबो। सिजु ग्लूम वृक्ष नुहे एवं से ग्लूम को आम रखिबा द्वारा आम भितरे गोटे सुशक्तिर प्रभाव हम एवं अन्य मानकर जो चिंतन बा जो हाई आम उपरे पड़िबो नाही। केवल जे पर दृष्टि को काटिबा पाई बा कुशक्ति को काटिबा पाई ता भितरे शक्ति अच्छी सेतक नुहे। आमे जदि पुणी फेरिबू आमर ज्योतिष शास्त्र को, ताले आमे ज्योतिष शास्त्र अनुसार यदि बयस को आमे अनुमान को नौ, बयस दृष्टि सर्वकनिष्ठ ग्रह होउचंती बुध एवं जहाँकर रंग होउची सबुज एवं जो वृक्ष माध्यम रे आमे बुद्धं को मध्य पूजा करि पारिबा। तो इठी ग्रह शास्त्र बा ज्योतिष शास्त्र कहिबार तात्पर्य जे जो वृक्ष सर्वकनिष्ठ ग्रहंक सहित जड़ित से आम भितर कौन प्रभाव करिवो, कुशक्ति प्रभाव करिवो ना आमको सब बेले कनिष्ठ ही रहिबा पाई से शक्ति प्रदान करिवो। बा बी ए चाइल्ड नॉट चाइल्डिश, पिलालियामी नुहे पिला हेकी रहिबा पाई शक्ति प्रदान करिबा ये ग्लूमर लक्ष्य। तो जिते ये ग्लूम आम घरे रखुचे आम समस्तों भितर गोटे चपल मती बा आमे हसखुशरे आम परिवारटी को चलई नवा पाई जो ऊर्जार आवश्यकता अच्छी से ऊर्जा ए सिजु वृक्ष दे पारिबो। तेणु एमती अनेक कथा, अनेक कहानी सहित जड़ित अनेक तथ्य एवं जहाँ को विज्ञान थिले मध्य प्रयोगात्मक दृष्टिकोण केवल प्रयोग करिया पाई आमको शिक्षा दिया जाइछि एवं प्रयोगात्मक द्वारा आमे तार सुफल लाभ करि पारिबा। पछरे आमे तर्जमा करिबा, तर्क करिबा, विज्ञान को आनिबा ये पछ कथा। प्राच्यर मूल लक्ष्य थिला जे आमे व्यवहार को आणु एवं व्यवहार करिबा परे तार कौन सुफल मिलुछि आमे अनुभव करिबा एवं से सुफल जहाँ आम उपरे घटुछि से केमती अन्य मानक उपरे मध्य तार प्रभाव विस्तार करू से विषय रे आमे चर्चा करिबा। जोथि पाई ग्लूम को मध्य बाछि निया जाइछि जे ए ग्लूम आमे घर सामनार कथा चर्चा करूचे जे कौन कौन आमे लगेइबा उचित, कौन कौन रखिबा उचित। ये जो ग्लूम आमे देखुचे ये ग्लूम आम घर सामने आमे लगेइबा बा घर भितरे लगेइबार कथा आमे चर्चा कले। बहुत समय बाड़ी पटे आम अनिच्छा सत्वे अनेक गुड़िए ग्लूम सृष्टि हुअन्ति जो ग्लूम गुड़ी को आमे पूजा करूँ बा जो ग्लूम गुड़िकर अनेक उपकारिता अच्छी से उपकारिता विषय रे आमे न जानी अनेक समय से ग्लूम को अदरकारी भावी
कारण आम समस्तଙ୍କର लक्ष्य जे आम पाइबू कौन गोटे ग्लूम जदि आम लगौचु से ग्लूमरू आम पाइबू कौन बा जदि वृक्षटी लगेचे से वृक्षरू पाइबू कौन जदि आम फल पाउचे बा फूल पाउचे ताले आम जानुचे जे ये वृक्ष आम पाई दरकारी तेणु आम लगेଇବା दरकार। ये जो आमर नियम अच्छी बा जो मापांक आम व्यवहार करुचे यह संपूर्ण निरर्थक जे केवल फूल एवं फल पाई वृक्ष रोपण करा जाए नाही बा ग्लूम आम लगे न थाए ता भितरे थिबा जो तत्व अच्छी से तत्व किभली भाव आम शरीर को प्रभावित करुची एवं तार सुफल द्वारा आमको कौन लाभ होउची ताकू मध्य आमे नजर रखिबा उचित एवं से विषय आम चर्चा करवा उचित एवं आम ग्लूम को एतिकी केवल सीमित करवा अनेक गुड़िए कथा अच्छी अनेक ग्लूम अच्छी जहाँ को चर्चा कले हुए तो शास्त्र परिणत हम किंतु आम जेतिकी करि परिबा जेतिकी आम द्वारा संभव आम सेतिकी ग्लूम कथा चर्चा करिचे सेतिकी ग्लूम को आम कम से कम आजिठू चिंता करवा दरकार जे आम घरे मध्य आम ये ग्लूम को रखिबा। ये ग्लूम गुड़िक कौनसी धर्म सहित जड़ित नुहे प्रत्येकटी ग्लूम विज्ञान ता पछरे अच्छी विज्ञान सम्मत ता पछरे तत्व अच्छी एवं जो तत्व आम जीवन को सरल एवं सरस करि पारिबो। तो कौन सी धर्म को आम आनिबानी जे ये सनातन धर्मर प्रतीक आम रखिबा नाही ये हिंदू धर्मर प्रतीक आम रखिबा नाही ये सबू धर्म ठू उच्चतर को जाई उच्च स्तर को जाई आम विचार करिबा जे ग्लूमर हिताहित गुण कौन अच्छी से आम उपरे कौन सुप्रभाव विस्तार करुची केवल आम परिवार नुहे आम परिवेश को केते सुस्थ करी रखुची तेणु ये सबू को आम आखि आगे रखी ग्लूम को बाछिबा दरकार एवं ग्लूम रखिबा दरकार। आम सिजु कथा चर्चा कले एबे बहुत जगार आम देखुचे ये गोटे आमर आभिजात्यर प्रतीक हो जाइछि कंटा सिजु को आम घरे रखिबा जहाँ रखिबा अनुचित कंटा सिजु को आमे माने आम घरे रखिबा अनुचित शुणिकी चमकी पड़ले कि आपण जाउथिबा अनेक बंधु और आत्मीय घर ड्राइंग रूम रे गोटे कोणे शोभा पाउथाए सबुज कंटा सिजुटे कहापाई सी पालटे तार सामाजिक मर्यादार प्रतीक कहापाई पालटी जाए गृह श्रृंगार नीति आउ कहापाई पालटी जाए आभिजात्य भली अहमिका भली एक शब्द आमे आम घर सजेइचु गोटे अभिनव उद्भिदरे किंतु गुरुजी सीधा सड़क बारण करुचंती जे कौनसी कंटा जातीय गुल्म को आपण घरे रखिबा अनुचित। घरे कौन पाई रखिबा अनुचित कंटा सिजु रहिले आम घरर आमर किसी अमंगल हुए कि कंटा सिजु घरे न रखिबा पछरे वैज्ञानिक कारण कौन कंटा सिजु घरे रखिले आध्यात्मिक स्तर रे कौन कौन क्षति हबो आमर ये सब को नहीं अनेक जिज्ञासार दीर्घ प्रश्न आपण मानक भितरे अनुरूप मो भितर मध्य जानिबा विज्ञानी गुरुंग ठार गुरुजी आपण कहउतले जे कंटा सिजु को आम माने घरे रखिबा अनुचित काहेकि मना करथले जहाँ आम सिजु कथा चर्चा कले आज्ञा खड़ी सिजु कथा चर्चा कले जहाँ धेरे कंटा नहीं ताको आम कहले जे तार इति सुगुण अच्छी ताको घरर मुख्य फाटक सामने रखिबा दरकार बा मुख्य फाटक सामने जेतले रखुचे आम भितर शिशु सुलभ गुण प्रतिपादित होउची अन्य मानक दृष्टि आम आम परिवार को आम सृष्टि को बंचे रखि पारुचे किंतु सेई जातिर सेई प्रजातिर हेले मध्य आम कंटा सिजु को मना करुचे जे कंटा सिजु काहींकी रखिबा नाही जहाँ जितेबाला आम चर्चा करुले तुलसीर कथा सेतेबाला तुलसी सहित आम तुलसी परिवार सहित जड़ित जिते ग्लूम अच्छी सबू ग्लूमर उपकारिता अच्छी बोली आम चर्चा कले एवं सबू ग्लूम को रखापी आम चर्चा कले किंतु जितेबाला सिजु कथा आसला आम से कंटा सिजु कथा मना करुचे जहाँ को बड़ सरल भाव ओडिया भाषा बड़ सरल भाव व्याख्या करा जाइछि ये कंटा सिजु गुड़ी को आम कहे नागफेणी बा आर आउ गोटे ना बा प्रतिशब्द जे नागफेणी बोली ये जो कंटा सिजु अच्छी आपको रखिबा द्वारा घरे नाग पालिबा सह समान बा ये गुड़िक जितेबाला कंटायुक्त हुअन्ति बा तांको शरीर भितर जितेबाला कंटा गुड़िक बाहर
ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ସେ ବିଷ ବାଷ୍ପ ଯାହାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଦେହରୁ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିଷ ବାଷ୍ପ ବାହାରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବିଷ ବାଷ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସାପର ବିଷ ପ୍ରଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ ଥାଏ ବା ଦେହ ହାତ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଶିଶୁ ଯେଉଁଠି ରଖିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେ ନିଜ ବୈଠକଖାନାରେ କଣ୍ଟା ଶିଶୁକୁ ରଖିଥିବେ, ସେମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଏବଂ ଅନୁଭବକୁ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କଣ୍ଟା ଶିଶୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବସୁଥାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ବୋଧେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଲର୍ଜିକ୍ ହେଇଗଲା ବା ଗୋଟାଏ ଇରିଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା ବା କୌଣସି ଆସବାବପତ୍ର ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ କେତେ ଦୂର କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶିଶୁ କଣ୍ଟା ଶିଶୁକୁ ନେଇ ତା କଣ୍ଟା ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି କଣ୍ଟା ଉପାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ, ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗା କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଶିଶୁର ପ୍ରଭାବ, କଣ୍ଟା ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଟାଟି କାଢ଼ି ଦେଉ, ସେ ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ବିଷ ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବିଷ ବାଷ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼େ। ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କଣ୍ଟା ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ସାଇତିକି ରଖୁଛେ, କଣ୍ଟା ଶିଶୁ ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘର ଭିତରେ ନ ଲଗାଯାଉ, ବାହାରେ ଲଗେଇଲେ ତା'ର ସୁଫଳ ମିଳିପାରେ, ତା'ର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ବାହାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶଟେ ତିଆରି କରାଯାଉ, ଯେଉଁଠି କଣ୍ଟା ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ଶିଶୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ସ୍ନେହ ଅଛି, ସେମାନେ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରଠୁ ବାହାରେ ତାକୁ ରଖାଯାଉ। ତା'ର ବିଷ ବାଷ୍ପର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉ। ତା'ର ସୁଫଳ ଅଛି, କାରଣ ତା'ର ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରସ ଅଛି, ଯେଉଁ ରସର ପ୍ରଭାବରେ ରସାନ୍ୱିତ ହୁଏ ମଣିଷ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ଘର ପରିବେଶ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଶିଶୁ ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କ୍ଷୀର ଗଛ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖୁ ଯେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର କନିଆରୀ ଗଛ ରହିବା। କନିଆରୀ ଗଛ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛ କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇବା ଗ୍ଲୁମ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ନ ଲଗେଇବା କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଉଚିତ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମର ଦାଣ୍ଡ ପଟେ କ୍ଷୀରଯୁକ୍ତ ଏବଂ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଗଛ ନ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ରୀତି ଏବଂ ନୀତି ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ କ୍ଷୀର ଗଛ କଥା କହିଲେ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କନିଆରୀ ଗଛକୁ ନେଉ। କନିଆରୀ ଗଛଟି ପ୍ରାୟ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି, ଫୁଲଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଘରର ସାମ୍ନାରେ କନିଆରୀ ଗଛଟେ ଲଗାନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳରେ ବିଷ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଦନ୍ତ କଥା ଅଛି, ଦନ୍ତ କଥାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବା ଯେ କନିଆରୀ ଫଳକୁ ଅମକ ଅମକ ସହିତ ମିଶାଇ ତାକୁ ବାଟି ଖାଇଲେ ସେ ବିଷ ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସେ ଫଳରେ ବି ଗୋଟେ ବିଷ ଅଛି। କେବଳ ସେ ଫଳରେ ନୁହେଁ, ଫୁଲ ତୋଳିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ସେ କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିବେ, ଫୁଲ ତୋଳୁ ତୋଳୁ ଆଖିରେ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାହା ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିଥିବ। ଏମିତି ଅନେକଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ ଥିବ। ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ବିଜ୍ଞାନଗାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କନିଆରୀ ଗଛରେ କେତେ ବିଷ, କନିଆରୀ ଗଛ କ୍ଷୀରରେ କେତେ ବିଷ ଅଛି। ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିଲେ କେଉଁ ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ରଖିବା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ କଣ୍ଟା ଶିଶୁ ଗଛର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଣିଲେ କନିଆରୀ ଗଛର। ଗଛ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗେଇବା କଥା ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଅଛି ଯାହାକୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଲଗେଇବା ନାହିଁ।
ଯେ ଆମେ କନିଆରୀ ଗଛ କଥା ମନା କଲେ ତାମାନେ ସେ ଫୁଲ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଛ କ'ଣ କେହି ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ସେ ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଲଗେଇବା ନା ବାରିପଟେ ଲଗେଇବା। ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମର ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ନାହିଁ। କା ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଏଭଳି ବୃକ୍ଷ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତା'ର ବିଷ ପ୍ରଭାବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କନିଆରୀ ଗଛକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ନାହିଁ, କନିଆରୀ ଗଛକୁ ଆମେ ଘର ପଛପଟେ ଲଗେଇ ପାରିବା ବା ବାରିପଟେ ଆମେ କନିଆରୀ ଗଛ ରଖିପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଗଛରୁ ସେମାନେ ଟିକେ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଯେ ଗଛର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ସେ ଯେଉଁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ ଗଛର ଅଛି, ସେ କେତେ ଦୂର ଟାଣ ଯେ ପବନ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି। ତ ଆଗରୁ ଯାହା ଘରର ଅବସ୍ଥା, ଘରକୁ ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ ସେ ଗଛଟି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପବନ ହେଲେ ତା'ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଭାଙ୍ଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ନେସେମା ଡାଇ ନା ଡାଇରେ ଶକ୍ତ ବା ଡାଇ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଣ ଅଛି, ଚେମଡ଼ା ଡାଇ, ସେ ହିସାବରେ ଗଛକୁ ଚୟନ କରାଯାଉଥିଲା କେଉଁଠି ଲଗେଇବା ଉଚିତ। ତ କନିଆରୀ ଗଛ ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ଯେ ତା'ର ଗୋଟେ ବିଷ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବା କୁପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଯାହାର ପବନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ସେ ପବନ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ବିଷର କଥା କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲେ ସେ ଡାଳ ନେସମା, ତୃତୀୟ କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଇଏ ଗଛ ଥିବ, କନିଆରୀ ଗଛ ଥିବ, ସେମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିବେ ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବାଛି ପାରନ୍ତି। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଗଛ ରୁହେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସେ ଗଛରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମୟକ୍ରମେ ବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ସେମାନେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗଠୁ ଗୃହକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଗଛ ଲଗେଇବା ଅନୁଚିତ। ଏବଂ ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନହେଲେ ନ ଚଳେ। ସବୁ ଫୁଲ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମାତ୍ରାଧିକ ଫୁଲ କିଛି ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଟଗର ବା ତରାଟ ଫୁଲ। ଏ ଫୁଲ ଯିଏ କେହି ସକାଳୁ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଝୁଲାରେ ଫୁଲ ଦୁଇଟି ହେଉ ଗଣ୍ଡାଏ ହେଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବୃକ୍ଷକୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରେତ ବୃକ୍ଷ ବା ଏ ବୃକ୍ଷ ଟଗର ଏବଂ ତରାଟକୁ ଆକୁ କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରେତ ବୃକ୍ଷ। ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖି ଅନେକ ସମୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅହିତକର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେତ ବୃକ୍ଷ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ପ୍ରେତ ବାସ କରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେତ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଉଛି ନୁହେଁ, ଏହା କାରଣ ନୁହେଁ। ଯଦି ତରାଟ ଗଛକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ତରାଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିରହରିତ, ସବୁବେଳେ ତା'ର ପତ୍ର ଥାଏ ଏବଂ ଗହଳିଆ ପତ୍ର ଥାଏ। ସେ ଗହଳିଆ ପତ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ, ବସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମଶାମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଘରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖୁ ତାହେଲେ ଘରକୁ ବିପଦ ଡାକୁ ବା ପ୍ରେତ ରୂପକ ମଶାମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ଆମକୁ ରୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରେତର ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରେତର ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରେତ ଯେ ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତରାଟ ଗଛ କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ତରାଟ ଗଛରୁ ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତି ମଶାମାନେ, ଯାହା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଶାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେତ ବୃକ୍ଷ
आकु घर सामने रखिब नाही। जो माने रखिछन्ति से माने निश्चित भाव में अनुभव करुथिबे जे तराट गछटिए रखिले मशा बढ़िबा निश्चिंत। तेणु से गुड़ी को कौटी रखा जाए ना बारी पछरे आमे लगेई पारिबा बा बारी पछपटे आमे से वृक्ष गुड़ी को रखिबा। तृतीय आमे जितेबाला पूजा पाठ करुचे सेतेबाला आमको प्रथम आवश्यकता जितेबाला होउची से आवश्यकता होउची बरकोली पत्र एवं दुब। बरकोली पत्र नहेले आमे पूजा अधा रही जाउची। आम पूजा पाई निहाती आवश्यक गोमय दुब एवं बरकोली पत्र। अन्यान्य जहाँ अच्छी 1600 उपचार अनुसार आम जोगाड़ करूँ किंतु एतक नित्यांत आवश्यक। तेबे दुब बरकोली पत्र एसबूर आवश्यकता आम जीवन पर रही। एमती पिलादिनु आम देखीचु आमको घरे कौन पूजा हेले पार्वण हेले धार्मिक रीति नीति संस्कार पूजा एवं पद्धतिर कथा उठिले आपण छाई लोड़ा हुंती दुब बरकोली पत्र इत्यादि विविध। तेबे एसबूर स्थान कौटी रहा उचित। बरकोली गछ घर कौटी रहा उचित। जो भाव में गुरुजी मना कले जे तराट गछ को टगर गछ को गृहर सम्मुखें रखा अनुचित। एवं एकथा कहले जे कनियर जातीय गछ एवं सिजु जातीय गछ को कंटा सिजु जातीय गछ को घर सम्मुखें रखा अनुचित। एमानठू निर्गत होतिबा विषाक्त गैस बोली आपण कहतु अबा कहतु एमानठू निर्गत होतिबा नकारात्मक शक्ति जहाँ पछरे यथेष्ट वैज्ञानिक कारण नहीं सब किभली भाव में आम जीवन चौहदी की प्रभावित करती। ए विषय आपण मैंने जानिले आगामी समय जानिबा आहुरी अनेक किछि। एबे किंतु समय होइछि आपण मानठू विदाय नबार। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरु। विदाय दियंतु दर्शक बंधु पुणी आपण मान सहित देखा हबो। जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।